बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देने जा रहे हैं कि कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी मुजाहिदीन है उन्होंने भारतीय फौज पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, 30 भारतीय फौजी हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब एक और भारतीय शहरी, एक हिंदू ने किस तरह से मुसलमान बनने का नाटक करके मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की, तैयारा हाईजैक करने की कोशिश की गई है और इसमें नाकामी का सामना करना पड़ा और गिरफ्तार होने पर और किस तरह के हालात हुए, फिर जो है वो तमाम असलियत इसकी खुल गई है। इसकी भी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो ये है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर महाज तप चुका है और ख़बरें बहुत कम आ पाती हैं बाहर, क्योंकि जो कश्मीर मीडिया सर्विस और दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर पाबंदी भी है और भारत जो है वो वहाँ पे इंटरनेट की बंदिश जो है वो भी मुसलसल रखता है। तो अब जो है वो ख़बर सामने आ रही है वो ये है कि इस वक्त जो भारत है उस के हवाले से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मकबूजा कश्मीर में उनको किस कदर ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीरी मुजाहिदीन ने नाज़रीन जो तहरीक आज़ादी है उसको एक नया रुख दे दिया है। आज जो है वो एक जो नीम फौजी दस्ता है इनका 30 भारतीय फौजियों को लेकर एक ट्रक जो है वो जा रहा था, तो उस पर हमला किया है कश्मीरी मुजाहिदीन ने। बताया जा रहा है कि वो सारे के सारे एक एक जो फौजी है उसको निशाना बनाया गया है, जिसमें मुतअद्दिद हलाक और ज़ख्मी हुए हैं और फिर बाद अज़ां उस गाड़ी को दरिया में फेंक दिया गया। तो ये नाज़रीन एक बड़ा धचका है, क्योंकि आपको पता है कि बड़ी तादाद में जो भारतीय फ़ौज है वो मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर डिप्लॉयड है और वहाँ पर चप्पे चप्पे पे आप देखें तो चेक पोस्टें मौजूद हैं। चप्पे चप्पे पे वहाँ पे भारतीय फ़ौज जो है वो फिर रही होती है, लेकिन इसके बावजूद कश्मीरी मुजाहिदीन की जानिब से इतनी बड़ी कार्रवाई कर देना ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और ये इस तरफ इशारा भी कर रही है कि आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जो मकबूजा कश्मीर है उसमें बहुत बड़े पैमाने पे जो तहरीक आज़ादी है वो शुरू होने वाली है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कश्मीर समेत पूरे भारत के अंदर इस वक्त मुज़ाहमत जारी है। जो माओ नवाज़ हैं उनकी जानिब से हमला 2 दिन पहले भारतीय फ़ौज के ऊपर किया गया, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे जो मुकामी माओ लीडर हैं उनके ऊपर अटैक किया था, उनको गिरफ़्तार किया था, जिसके बाद वहाँ पे मुज़ाहमत जो है वो शुरू हो गई। फिर इन्होंने छत्तीसगढ़ में कुछ लोगों को कश्मीरी मुजाहिदीन कह के मारा और आज जो है वो नाज़रीन भारतीय फ़ौज ने फिर 2 पाकिस्तानियों को शहीद किया है और दावा किया गया कि जी ये जो पाकिस्तानी है ये पाकिस्तान से सरहद क्रॉस करके यहाँ पे आई थी। वही बात जो कल मैंने आपको बताई थी और 29 अप्रैल को पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के जो DGISPR हैं उन्होंने बताया था कि पाकिस्तानियों का कत्ल करने के लिए उन्होंने ऑपरेशन महादेव शुरू कर रखा है और उसमें पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर के अंदर मारा जाएगा, जो भारतीय कैद के अंदर रियासती जबर के अंदर गैर कानूनी तौर पर जिनको उन्होंने अपने कब्ज़े में कर रखा है या फिर उनको जो मुख्तलिफ़ किस्म के अक़ूबत खाने उनमें बंद कर रखा है। तो उन पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ इस वक्त भारत अपना जो है वो ज़ोर दिखा रहा है, यानी निहत्ते लोगों को शहीद करने का सिलसिला जारी है। तो कश्मीरी मुजाहिदीन ने नाज़रीन आज जो है वो बहुत बड़ा अटैक किया है, जिस पर भारतीय मीडिया मुकम्मल तौर पर खामोश है और कश्मीर से आने वाली जो खबरें ये बता रही हैं कि बहुत बड़ी तादाद इसमें मारी जा चुकी है और ज़ख्मी हालत में जो है वो भी तशवीशनाक ज़ख्मी हालत में है। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट कश्मीर से हैं। इसके बाद नाज़रीन जो खबर आ रही है वो है इंटरनेशनल सतह पे। आपको पता है भारत पहले ही बदनाम हो रहा है। कुछ दिन पहले जो वीडियो सामने आ रही थी कि भारतीय ख़वातीन जो हैं वो मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर, अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर चोरियाँ करते हुए पकड़ी गई और बिल्कुल वाज़े तौर पर था कि ये वहाँ पे चोरियाँ भी करते हैं, वहाँ पे 2 नंबर काम करते हैं। शायद अमेरिका की तरफ से इसी वजह से इनकी टेक कंपनियों के अंदर जो है वो एंट्री को बंद कर दिया गया, इनकी भर्तियों के खिलाफ कमा दिए गए खुद डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि भारतीयों को उसमें भर्ती ना किया जाए टेक कंपनियों के अंदर। तो इसके बाद नाज़रीन जो खबर आई है वो ये है कि ग्लासगो से लंदन जाने वाला जो त्यारा है, बल्कि लंदन से ये फ़्लाइट ग्लासगो जा रही थी,
تو اس فلائٹ کے اندر ایک آدمی کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور اس کے بعد اس نے کہا میرے پاس بم ہے اور میں پورے طیارے کو تباہ کر دوں گا. تو اس کے بعد امریکہ کے خلاف، اس کے بعد جو ہے وہ مختلف ممالک کے خلاف اس نے نعرے لگانے شروع کر دیے، اللہ اکبر کے نعرے لگانے شروع کر دیے. جب ناظرین یہ دھمکیاں دے رہا تھا تو اس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ ایک مسلمان ہے اور ایک بار پھر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی گھنونی سازش جو ہے اس جگہ پہ نظر آتی ہے. اور ناظرین اس میں سے ایک شہری نے ہمت کر کے اس کو جو ہے بہادری سے پکڑا اور زمین پہ گرا دیا اور زمین میں پٹک کر اس کو فوری طور پہ جو ہے وہ اس کی تلاشی وغیرہ لی گئی. تو طیارے کو فوری طور پہ ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی اور ہنگامی لینڈنگ کے بعد اس شخص کے اوپر کافی زیادہ فوجداری کے مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے. تو یہ ناظرین شخص جو ہے یہ بیسیکلی بھارتی ہندو تھا اور ابے نائک اس کا نام تھا، 41 سال اس کی عمر ہے اور یہ ابے نائک جو ہے وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ ایک گھنونا منصوبہ لے کے چلا تھا. اور ناظرین اس میں آپ دیکھیے، ذرا غور کیجئے کہ مسلمانوں کو کہاں کہاں پہ بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو مسلمانوں کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے اس کو کم کیا جائے. اور ممکنہ طور پہ ناظرین یہ بندہ جو ہے وہ کل کلا یہ کہتا جی کہ یہ پاکستانی شہری ہے یا پھر وہاں سے، لیکن جب اس کو گرفتار کر لیا گیا تو یہ جو ہے وہ انکشاف ہوا کہ اس کا تعلق بھارت سے ہے، ابے نائک اس کا نام ہے اور یہ اس طرح کی گھنونی سازش میں پکڑا گیا ہے. تو یہ ناظرین ان کی بھارتیوں کی اصلیت ہے، یہ اس وقت بھارت کے انتہا پسند مودی سرکار کی اصلیت ہے. خود یہ پارلیمنٹ کے اندر ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں، وہاں پہ یہ اس قسم کی بچگانہ اور پتہ نہیں کس دور کی باتیں کرتے ہیں کہ خود جو ہے وہ ان کی پبلک ان پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. راہل گاندھی، پرینکا گاندھی اور جتنے بھی اپوزیشن کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے دھو کے رکھ دیا جو انہوں نے پاکستان سے متعلق جھوٹ پھیلایا تھا. اب جو ہے یہ انٹرنیشنل سطح پہ جھوٹ اور اس طرح کی گھنونی سازشیں جو ہے وہ بناتے پھر رہے ہیں جس میں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اب یہ ان کا آپریشن مہادیو یہ بھی بری طرح سے ناکام ہو چکا ہے. ناظرین مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے پاکستان کا اصولی موقف الحمدللہ وہ قائم ہے کہ پاکستان ہر طرح سے ان کی سفارتی کشمیری بھائیوں کی مدد بھی کرے گا، کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہر طریقے سے کھڑا ہوا ہے. اور ناظرین جو سب سے بڑی اور اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ کشمیری اور سکھ یہ اب مل کر ایک تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں دونوں جو ہیں وہ کشمیری مجاہدین ادھر سے بھارتی فوج کے اوپر دباؤ بڑھائیں گے اور ادھر جو ہے وہ پنجاب کے اندر جو خالصتان تحریک ہے وہ دباؤ بڑھائے گی اور دونوں طرف سے بھارت کو شدید جو ہے وہ دباؤ کے بعد یہ فیصلہ بڑا کرنا پڑ سکتا ہے. اسی وجہ سے شاید کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے امریکہ کی جانب سے بھی کہا گیا ہے. اور کل جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو گرپتونت سنگھ پنو ہیں آزاد سکھ فار جسٹس تنظیم کے جو سربراہ ہیں ان کو خط جو ہے امریکن پریزیڈنٹ کا لکھا جانا یہ بہت غیر معمولی اور بہت ہی بڑی پیش رفت ہے جس کو بھارت کے اندر جو ہے وہ بڑا تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی بھارتی ایوانوں کے اندر خطرے کی گھنٹیاں بھی بج چکی ہیں کہ پہلے اروناچل پردیش ہاتھ سے نکل گیا، اب جو ہے وہ یہ جو جموں کشمیر یہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا اور آزاد خالصتان تحریک جو ہے وہ بھی اب ایک بڑی مسلح تحریک میں تبدیل ہونے جا رہی ہے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.